Kon, wala pa ko kakuan kun ba mo pa'y pagsugod na to kon. Shout out ni Mata 80, welcome sa live. Mizaki, hello, welcome sa live Mizaki. Hello, Shero Tanaka. Hi, Carlo. Hello po. Good afternoon. Loloy Lalong. Hello po. Daniel Zumara. Good afternoon. Hi, Kylie. Eric. Hello, bros. Hi. Rafael. Hi, Bonnie. Hi, Hamamad. Hello, Hamamad. Hello, Boss J. Agent Berent. Hello po. Kentoy. Hello, thank you. Hello, thank you so much, Agent Bar. Ala, thank you so much. Baran, thank you ng marami. Tapos na po, be. Hi, so, hello. Nilagay, dagat pa kayo ni bagsak. Kadali lang. Saan? Hello, Gina Bella. Send me. Nag-chat po ako. Oo, nabasa ko. Mamaya na ako mag-reply. Nag-live pa kasi ako. Agent. Hi, Annie. Hello, good afternoon. Hello, Rafi Domingo up. Hello po, good afternoon. Hello, boy. Hello, Milagros. Villa Flores. Hello po, good afternoon. Rafi, hello. Rafi Tolpo, hello po. OMG, good afternoon. Hi, Ryan Garcia. Hello, good afternoon. Redne daw telo ah. Ano dyan na? Nausap ka dyan na? Pila na? Sakalibog sa timil? Bataan ang isa na po ng bikuan niya. 17 ra. Ha? 17 ang doha. Kado Gusto ka na? na. Puro may kising. Gusto din bataan. Grabe, dagana nagkissing ano. Hello, Nicole Pascual. Grabe lang, wala na gamitin mo. Shout out po. Welcome to live. Hello, Busing. Hello, 92 viewers. Good afternoon. Bayani, afternoon. Hello po. Lama. Hi, lovely. Joanna, good afternoon. Nov Salibat, hello po. Good afternoon. Ah,
Hi. Hello at 87 viewers, 94, 93. Hello po. Lawrence, hi po. Good afternoon. Hello, Rafael. Are you still there? I want to talk to you in live stream. Hello, Nanang. Good afternoon, Nanang. Hi, I'm cute. Good afternoon. Hello, Bogart. Kuya, pangalan na mag-iro, Bogart. Hi, Johnny. James Pound. Hello po. Good afternoon. Hello po, Damig. Hello. Hello, 104 viewers. Shout out po. Welcome sa live. Hello po, Rodrigo Pap. Hello po. Shout out. Hello, Rodel Manalo. Good afternoon. Reply ko po. Oh boy, ako sa'yo. Reply ka PM ako sa'yo. Bakit po, boy? Ano pong i-reply mo? Ano bang chat mo? Simon Smith, hello. Good afternoon, Mike. Be, dito ka na lang mag-chat sa live stream ko. Mababan ako kapag punta ako sa live din tapos sa message. Mababan ako. Hello, Bistors. Hello, Dara lang ka. Hi po. Hi, 111 viewers. Good afternoon to all viewers. Hello, Rafael. Hi again, Rafael. I miss you, Rafael. Char. Ngikangilo. Okay, Pel Boy. Maya na lang pag-end ako pag mag 1 hour. Tinapos ko lang kasi yung 1 hour ko na hindi ko natapos. Hi, Rosh. Kay, hello po. Good afternoon.